লামডিংয়ে ১ সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ মা ও শিশুকন্যা খুঁজে পেতে উৎকণ্ঠা বাড়ছে পরিবারসহ গোটা এলাকায়। লামডিংয়ে নিখোঁজ এক মা ও শিশুকন্যাকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। চাপরমুখ জাংশন এলাকা থেকে নিখোঁজ হওয়া উমা দেবী ও তার ৫ বছরের মেয়ে ঋষিকা রায়কে খুঁজে পেতে উৎকণ্ঠা বাড়ছে পরিবারসহ গোটা এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, প্রায় ১ সপ্তাহ আগে চাপরমুখ জাংশন এলাকা থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় উমা দেবী ও তার ৫ বছরের মেয়ে ঋষিকা রায়। লামডিং মোরাবস্তি এলাকার বাসিন্দা এই মা ও মেয়ে ২৪শে নভেম্বর বড়ঘাটে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। এরপর থেকেই তাদের আর খোঁজ মেলেনি। পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি কারো কাছে মা ও মেয়ের কোনো তথ্য থাকে তবে দ্রুত লামডিং থানার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। गया था ससुरबाड़ी। अच्छा। जोकला बांधा, वहाँ से आज हो गया 7 दिन। काल में आया और सिलघाट ट्रेन में आया, वो छापरमुख था, छापरमुख से रंगिया में उठाए बोले, उसके बाद में यार स्विच ऑफ हो गया, निखोज हो गया, स्विच ऑफ हो गया और नहीं मिलता है उसको। मेरा बच्चा भी है साथ में, 5 साल का। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ ढूंढा, नहीं मिला? हम लोग छापरमुख पूरा ढूंढा है। लामडिंग थाना में या GRP ऑफिस में, वहाँ में FIR भी दिया है। तो लोग तो थोड़ा पसंद करेगा, आप लोग यदि मिलने से थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ा नहीं मिला अभी तक, कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, थाना में FIR दिया है ना। आपका नाम? हमारा नाम है रमेश अपूर है। नाम? उमर है। 5 साल का बच्चा था, उसका नाम है ऋषिका राय। लामडिंग मोराबस्ती।